Prije više od 100 godina Nikola Tesla zamislio je revolucionarni sustav bežičnog prijenosa energije. Nažalost, to je napravio netom nakon što je svijet već prihvatio njegov također revolucionarni sustav temeljen na izmjeničnoj struji, a koji je pak postao temelj svjetskoj elektrodistribuciji. Svijet nije bio spreman za još jednu revoluciju, a iz sličnih razloga nije niti danas. Nakon što je zbog nedostatka sredstava neslavno završila gradnja tornja u Wardenclyffu, Tesla je morao odustati od provedbe svoje ideje, a bežični prenos energije postao je neka vrst mita o kojem idealisti rado pričaju, a stručnjaci ne uzimaju za ozbiljno. Zato danas nije opće poznato da je bežični prenos energije na velike udaljenosti tehnologija koja je moguća i koja je što više ostvarena više desetaka puta. Danas postoji nekoliko inačica te tehnologije, a i određeni broj objavljenih znanstvenih radova koji se temelje na opisima i patentima Nikole Tesle, ali su osuvremenjeni novim materijalima i tehnikom koja u vrijeme Nikole Tesle nije postojala. Kako se sve može slati struju bežičnim putem i tko to i gdje danas u svijetu radi, saznati se može još uvijek samo ovdje, na rubu znanosti. Dobar večer. Zvonimir Rudomino godinama se bavi, istražuje tehnologije bežičnog prenosa energije. Također je i konstruktor funkcionalnih replika uređaja Nikole Tesla za razne institucije i muzeje, primjerice za Teslin memorialni centar u Smiljanu. I kao takav pravi sugovornik da nas obavijesti koliko se danas doista daleko stiglo u tehnikama bežičnog prenosa energije izvan mitologije koja to područje oduvijek okružuje. Dobar večer. Dobar večer. Za početak, što je to uopće bežični prenos energije, odnosno u kojoj mjeri je on zaista bez žica, u kojoj mjeri se može pod bežični prenos energije svrstati stvari koje imaju neke veze sa žicama, drugim riječima o čemu se u stvari uopće radi? Pa ovako, kod bežičnog prenosa energije prvenstveno se radi o prenosu električne energije putem korištenjem prirodnih medija, umjesto recimo nekakvih klasičnih vodiča kao što obično nalazimo u električnim sistemima, znači bakrene ili nekakvi drugi vodiči. U ovom slučaju najčešće se koristi tlo, znači putem slanja električne energije putem tla, slanje električne energije putem ionosfere i nekakve njihove kombinacije. Dobro, u ovoj emisiji ćemo probati predstaviti barem 6, 7, 8 različitih modela. No, za početak bismo trebali napraviti jednu razliku između bežičnog prenosa energije na manje udaljenosti i na veće udaljenosti. O kojim se, kako bih rekao, tehnikama ili metodama radi kad pričamo o manjim udaljenostima i u većim udaljenostima? Ovako, kod bližih udaljenosti obično se radi o nekakvim udaljenostima od najviše nekoliko metara i najčešće se koristi nekakav rezonantni prijenos putem titrajućeg magnetnog polja, odnosno induktivnom spregom, i putem titrajućeg električnog polja, odnosno električnom spregom, kapacitivnom spregom. U svakom slučaju najviše se danas radi kod tih modernih tehnologija o nekakvim upotrebama za kućanske aparate i tu je nekako najdalje došao firma koja se zove Vitricity, koja je lansirala seriju nekakvih uređaja za punjenje mobilnih telefona, punjenje laptopa rezonantnim putem, znači induktivnom spregom, i to funkcionira uz vrlo male gubitke. Magnetna polja koja se koriste su razmjerno slaba i nemaju nekakav negativni utjecaj na biološke sisteme. S time da je to inherentno ograničenje je to da se ograničene su na razmjerno malu udaljenost. Znači što je pogodno za nekakve sobe, ali je svakako nepogodno za nekakve elektrodistribucijske sisteme. Kroz medije se dosta često upravo ti sistemi nekako spominju malo senzacionalistički kao eto, to su primjene Teslinih tehnologija i slično. Međutim, ono što je on imao na umu bilo je nešto drugo. Kad pričamo o većim udaljenostima, postoje nekoliko metoda ili nekoliko pristupa koje mogu ili nude obećanje da će biti upotrebljive za bežični prenos energije. Koje su to? Točno. Znači, prijenos električne energije na veće udaljenosti na način kako je Tesla to zamislio i s čime je radio pokuse, uključuje prvenstveno, znači kao nekakva evolucija tehnologije, prijenos električne energije
rezonantnim putem korištenja samo jednog električnog vodiča. U ovom slučaju to je znači Tesla je došao do toga svojim istraživanjem četvrtvalnih rezonatora, odnosno ono što se obično popularno zove Teslinih transformatora. To je ono što često možemo vidjeti recimo obično se koristi u nekakvom show biznisu, znači da se pokažu električna pražnjenja, odnosno količina električne energije koja se nalazi u sustavu. U slučaju znači Teslinog istraživanja on je otkrio da se taj isti Teslin transformator, da se onaj opteretni kapacitet, znači ona sfera ili toroid koji se nalazi na vrhu transformatora, može udaljiti od transformatora putem iznimno tankog vodiča. Znači tu se radi o nekakvim stotinama mikrometara, znači negdje u rangu debljine vlati ljudske kose. Taj prijenos se znači odvija rezonantnim putem, odnosno koriste se frekvencije na kojima taj sustav prijenosa prirodno je sklon titrati, odnosno gubici su smanjeni na minimum. U nekakvo modernije doba, odnosno u novije doba, od negdje 1980-ih kraja znači tog razdoblja, odvija se dosta intenzivno istraživanje u Rusiji, znači na razvoju prijenosa sustava, odnosno elektroenergetskih sustava za prijenos električne energije većih snaga i na veće udaljenosti uz minimalne gubitke. U ovom slučaju, znači, ruskih istraživača, oni su od kraja 90-ih na ovamo dobili nekoliko, znači, odobreno patenata. Objavili su više znanstvenih radova, znači u renomiranim časopisima znanstvenim i efekt je kompletno potvrđen. Ono što su oni napravili je to da su modernizirali Tesline tehnologije s time da su zadržali kompletno njegove koncepte, odnosno tehnologije s kojima je on eksperimentirao. Oni su tu toliko bili dosta i korektni pa su znači u svim tim patentnima i znanstvenim radovima se referirali izravno na Teslin rad, što to zapravo i je. A sa ovom modernizacijom tehnologije znači, došlo se do toga da se takva tehnologija na industrijskoj skali može upotrijebiti korištenjem modernih poluvodiča i modernih materijala. Konkretno u ovom slučaju oni su išli i demonstrirali prijenos 25 kW električne energije kroz znači, samo jedan vodič. To je konkretno bio čelični vodič debljine nekakvih 8 mikrometara. Za usporedbu, vlat ljudske kose otprilike oko 80 mikrometara ima promjer. Prema tome, ova žica je daleko tanja, a bez obzira na to oni su na većoj udaljenosti. U ovom slučaju se radi oko nekakva kilometar. Su prenosili znači, praktički bez gubitaka znači, električnu energiju. Dobro, kad bismo htjeli nekako podijeliti po temama ovo što ste upravo započeli, već smo spomenuli ove male udaljenosti, međutim kod većih udaljenosti nekoliko principa prisutno. Pomoću jednog električnog vodiča, to je ovo što ste opisivali, pomoću tla i ionosfere kao druga metoda, pomoću električne rezonancije zemlje kao treća, pomoću površinskih radiovalova kao četvrto. Zbog čega ovo rusko istraživanje, ako se ne varam, to su profesor Strepkov, pa onda Aleksej Nekrasov, Stanislav Avramenko, Oleg Rošin. To su ljudi koji su se bavili ovim stvarima koje u ostalom možemo vidjeti. Zbog čega se i taj žični sustav, koliko god je tanka žica bila, u vašoj nekakvoj podjeli ili shvaćanju spada opet u ovu kategoriju bežičnog prenosa energije? Ono spada u kategoriju prelaza, recimo, nekakvog Teslinog tehnologije iz sustava prijenosa jednom vodičem na bežični prenos, odnosno kompletno korištenjem prirodnog medija. Ono što su Rusi radili je između ostalog tako to da su znači, taj jedan tanki vodič zamijenili tlom, odnosno zemljom i praktički odnosno uz minimalne gubitke su prenosili električnu energiju kroz tlo. Drugi pokus recimo koje su radili je bilo korištenje snažnog lasera gdje bi se znači laser bi stvarao ionizirani trag u atmosferi kroz koji bi se najnormalnije znači prenosila električna energija uz minimalne gubitke. Znači ionizirani trag lasera je de facto zamijenio tu jednu žicu. Znači po nekakvoj definiciji korištenja prirodnog medija za prenos električne energije to je jedna već vrsta bežičnog prenosa energije. S time da valja napomenuti da su oni to otišli jedan korak dalje od Tesle i ustanovili su znači, da je moguće prenositi kroz jedan vodič
i kroz tako ionizirani trag lasera, znači uopće bez da se koristi bilo kakvo uzemljenje. Što je kompletni znači odmak od Teslinih sistema koji su gotovo ekskluzivno uvijek koristili tlo za prijenos većine znači električne energije predajne do prijemne stanice uz minimalne gubitke. Znači obično je kroz okolni medij, znači prostorni, kroz nekakvu atmosferu se prenosilo manje od 5% energije. Recimo u Teslinom sustavu. Znači ovo je nekakva prirodna prijelaz iz prijenosa jednom žicom do prijenosa kompletno bežičnog. Spomenuli ste ionizirani trag laserske zrake. I sam Nikola Tesla u to vrijeme nije imao lasera, ali na neki način je, čini se, možda bio na istom tragu s obzirom da je u nekim svojim crtežima prikazivao nekakve lampe koje bi također trebale stvarati nekakav, da tako kažemo, put ili trasu kojom bi se prenosile informacije, rezonancije, energija, kako god, što god na kraju htjeli dobiti. Kakva je veza između tih lasera koji se spominju kod ovih ruskih istraživača i onog o čemu je Tesla razmišljao kada je svoje nekakve ultraljubičaste lampe koristio? Ovako, originalno Tesla je znači tijekom svoje karijere zamislio 3 kompletno različita sistema bežičnog prenosa energije na nekakvoj industrijskoj skali, znači za potrebe elektrodistribucije. Prvi sistem sa kojim je on znači, eksperimentirao je bio sistem koji je koristio njegove znači, te Tesline transformatore, gdje je većina električne energije, znači opet oko 95%, išla kroz snažnom električnom strujom kroz tlo, od predajne do prijemne stanice. Kako bi zatvorio električni krug na nekakav način, on je znači zamislio da se na predajnoj stanici i na prijemnoj u nebo, znači prema ionosferi, usmjere vrlo snažni reflektori, znači koji bi zračili u ultraljubičastom dijelu spektra na način da se stvara ionizirani trag, tako da bi de facto dobili vodljivi trag do ionosfere. Ionosfera sama po sebi je vodljiva i električni krug bi se zatvarao prema prijemnoj stanici također, znači po ioniziranom tragu ultraljubičastog tog reflektora koji bi se koristio. Znači, na taj način energija se prenosi, odnosno električni krug se zatvara znači, tijekom kroz protokom jake električne struje kroz tlo, odnosno kroz zemlju i korištenjem tog ioniziranih tragova i ionosfere kao povratnog voda. Na svojim crtežima, jednog od njih i vidimo, kod Nikole Tesle uvijek su prisutne te nekakve kružnice, kružne antene na koje se mnogi hvataju. Međutim, vidljivo je da, primjerice na snimkama koje dolaze iz Rusije, da uopće ne moraju ti dijelovi tako izgledati. O čemu se tu stvari radi? Je li ta geometrija tek jedan od načina koji su upotrebljivi ili se tu radi o nečem što je od esencijalne važnosti baš za taj sustav? Recimo, konkretno, kod Nikola Tesla stalno nalazimo na te kružne prikaze. Ovako, Tesla je dosta radio sa tim spiralnim zavojnicama, znači planarnim, takozvanim palačinka zavojnicama, zato što je imao tu nekakve prednosti tehničke prirode. Znači, mogao je uštediti i spustiti rezonantnu frekvenciju korištenjem daleko manje žica i daleko manje napona. Kod toga nema ništa mistično i taj isti efekt se kompletno pojavljuje korištenjem helikalnih, odnosno cilindričnih zavojnica. Ono što je Tesla radio je svojim patentima je pokrivao je više aspekata znači, svojih istraživanja po pojedinom patentu. I zbog cijene patentiranja i zbog toga da bi pokrio sve aspekte moguće znači, implementacije te tehnologije. Znači tu apsolutno nije ništa ograničeno na takve zavojnice. Rusi su radili sa razmjerno velikim zavojnicama gdje su koristili nekakve feritne jezgre, što Tesla nikad nije koristio, naprosto zato što nije imao na raspolaganju takve materijale, čime su bili u mogućnosti daleko pojednostaviti način namatanja takvih zavojnica. I na snimkama znači, iz ruskih laboratorija možete vidjeti da su oni u principu koristili praktički običan vodič namotan na velike drvene kolutove u čijoj znači, sredini se nalazi feritna jezgra. Znači, način pogonjanja njihovog sustava, za razliku od Teslinog, ne koristi znači, nikakva iskrišta, znači nikakav od tih klasičnih sistema, već koristi znači, sisteme gdje se koriste poluvodiči, znači moderni materijali i na taj način se daleko pojednostavljuje konstrukcije i stavlja nekako najbolje u kontekst današnjeg modernog vremena, odnosno olakšava se daleko implementacija. Dobro, do sada smo pokrili znači, rezonantni prenos električne energije putem jednog električnog vodiča
pa potom rezonantni prijenos električne energije koji uključuje i ionosferu. A ono što po čemu između ostalog Tesla je bio poznat, a i danas se njegovi nastavljači vežu na to, je prijenos električne energije putem zemljine električne rezonancije. To je znači treća podvrsta, da tako kažem. Što se tu krije i koliko ona različita od ovih prethodnih u svojoj esenciji? To je bila nekakva sljedeća Teslina ideja. Znači, ta ideja je negdje evoluirala tijekom njegovih istraživanja i prve pokuse znači, u tom pravcu je on radio u Colorado Springsu. Pri tome je on otkrio, znači, nakon što znači takvi četvrtvalni rezonatori, odnosno Teslini transformatori, upumpavaju, ajmo tako reći, velike količine električnog naboja u zemlju, stvara se znači električni val koji putuje kroz cijelu planetu, odbija se natrag i vraća se na početnu točku. Ono što je Tesla otkrio je znači da se ta rezonantna frekvencija same planete Zemlje, odnosno i njezine litosfere, kreće oko nekakvih 11,72 do 11,79 Hz. Znači u tom slučaju koristi se rezonantna frekvencija Zemlje i gubici su smanjeni na minimum. Prema njegovim istraživanjima, znači on je ustvrdio da je potrebno samo 7,5 kW snage generatora da bi se znači ta oscilacija Zemlje održavala kontinuirano. Sad, kako bi se nekako povećala količina energije koja se na taj način skladišti u samoj planeti, on je predvidio postavljanje drugih, znači prijemno-predajnih stanica na antipodima planete, znači na kontrastrani planeta, kako bi se znači ti valovi kod svake refleksije pojačali. Pri tome su se stvarali dosta jaki stojni valovi unutar planete i te oscilacije se de facto onda mogu pokupiti na bilo kojem dijelu planete sa prijemnim stanicama. To konkretno znači da se de facto cijela planeta koristi kao rezonator i naprosto se znači električna energija može prenijeti na bilo koje mjesto na planeti uz nekakve minimalne gubitke. On je to zasnovao najviše na svojim eksperimentima u Colorado Springsu, gdje je znači eksperimentirao s načinima kako najbolje ajmo reći, injektirati, upumpati znači, veliku količinu električnog naboja u zemlji i pri tome otkrio znači, više načina. Jedan od najjednostavnijih načina je bilo znači, da se na tim rezonatorima makne kompletno, ukloni taj opteretni kapacitet, pri čemu bi de facto skoro 100% energije išlo u uzemljenje. I na taj način on je najdalje prijenos koji ikad je obavio je bilo nekakvih 60 metara, što je on sam potvrdio u svojim izjavama u pripremama za suđenje sa Marconijem, znači oko prava prvenstva na izum radiokomunikacija, odnosno radiokomunikacijskih sistema. Znači, po riječima samog Tesle, najdalje što je on ikad prenio nekakve količine električne energije je bilo 60 metara. On njegov slavni toranj u Wardenclyffu je bio integralni dio upravo tog sustava. Ili je kombinirao nekoliko? Toranj u Wardenclyffu je, u tom slučaju Tesla pokušavao kombinirati nekoliko sistema. Znači istovremeno kako bi to poboljšao. Znači kombinirao je sistem korištenja ionosfere, znači tih reflektora. U toj fazi je on već koristio jednu vrstu rengenskih cijevi kako bi ionizirao to. I to se zna, znači u materijalu koje je on nabavljao za Wardenclyffe bile su i narudžbe za takve dosta skupe cijevi koje bi tome služile. On je to namjeravao kombinirati sa metodom znači, poticanja električne rezonancije Zemlje, to što smo spomenuli. I treća metoda koju on tamo mislio implementirati je stvaranje znači, Zenekovog površinskog vala. To je naime treća metoda s kojom je i najkasnija s kojom je Tesla eksperimentirao. Dobro, prije nego što dođemo na tu metodu površinskog vala, trebali bi spomenuti možda neke ljude koji danas upravo se nastavljaju na nekoliko ovih puteva. Konkretno, često se tu puta spominju braća Corum. Ko su ti ljudi, čime se danas bave i dokle su došli? Točno. Dr. James Corum i dr. Kenneth Corum su inače braća. Obojica su znanstvenici i oni već od 1980-ih na ovamo su objavili veliki broj znanstvenih radova i radova znači, na području praktičnog inženjeringa ovakvih tehnologija. Praktički sve što danas znamo konkretno znači, o takvim
sustavima bežičnog prenosa energije dolazi, izravno se veže na njihove radove. Oni su pri tome ustanovili i da je Tesla planirao koristiti, znači, u tom tornju u Wardenclyffe frekvencije od nekakvih u VLF području, znači od nekakvih 25 do 30 kHz. I da je planirao kombinirati to, znači, sa prekidanjem signala koje se nalazilo, znači, u ULF području, znači to je nekakvih 925 Hz. To se poklapa u potpunosti sa Teslinim izjavama i znači, i u tim pripremama za suđenje i o čemu, znači, postoje oficijalne zabilješke odvjetničkog ureda gdje se pripremao za to suđenje. Znači, i na temelju, znači, nekakvih modernih istraživanja, modernih eksperimenata ustanovilo se, znači, koji bi to otprilike bili rasponi frekvencija. Znači, možemo zaključiti dosta razumno da je upravo to ono što je Tesla pokušavao napraviti u Wardenclyffe. Kada ste spominjali rezonanciju Zemlje, pretpostavljam da ona nije potpuno ista, ovisno o tome u kojem se smjeru krene kroz tu zamišljenu kuglu ili kružnicu, ali ono što je ključno da je ne treba zapravo brkati sa drugom poznatom rezonancijom koja se zove Schumannova, što se ponekad može naići u tekstovima i literaturi, da zapravo ljudi te pojmove miješaju ili ih možda ne razumiju ili ih koriste na krivim mjestima. Pa ovo je, recimo, nekakav vrlo očiti primjer krive interpretacije Teslinih radova. Naime, Tesla je vrlo precizno govorio o izazivanju električnih oscilacija Zemlje. Kod Schumannovih rezonanci radi se, znači, o nekakvoj rezonantnoj frekvenciji prostora koji se nalazi između površine Zemlje i ionosfere. Tako da, recimo, u slučaju grmljavine stvara se snažni radiosignal, odnosno elektromagnetni val koji se onda odbija između ionosfere i površine Zemlje, može dosta daleko putovati. U Teslinom slučaju on je radio vrlo striktnu distinkciju, znači, između Schumannove rezonance, odnosno da se to tako nije ni zvalo, i između njegovog sistema izazivanja, znači, električnih oscilacija unutar same planete. Vi ste inače sami konstruirali dosta tih replika funkcionalnih Teslinih. Mnogi od njih fasciniraju gledatelje izbijanjem velikih iskri i poznate su fotomontaže iz prošlosti u kojima on sjedi okružen divovskim iskrama. Međutim, divovske iskre su zapravo zadnje što je Tesla htio, s obzirom da on traži upotrebljiv način bez gubitaka energije. Čemu služe te iskre i u kojoj mjeri su one zapravo bila dio rješenja, a u kojoj mjeri dio problema? Pa ta električna pražnjenja ne služi zapravo ničemu. Ona služi isključivo kao nekakav show, kako bi se ljudima prikazalo, znači, nekakva priroda energije koja se nalazi, odnosno koja se stvara, odnosno akumulira u takvim rezonatorima. Tesla se borio da ne bi imao nikakva električna pražnjenja, pa je tako poznato da je, recimo, na tim svojim sferama, odnosno opteretnim kapacitetima, stavljao i više centimetara debele slojeve mješavine voska i kalafonija, kako bi, znači, kompletno spriječio bilo kakvu izbijanje. Naime, radi se o tome da je kod njemu je bio cilj, kako je on rekao, 95% energije injektirati u tlo u obliku jake električne struje. Prema tome, sve što bi bilo izbijeno, ajmo reći, znači, sva električna pražnjenja koja bi se dogodila na krajevima takvih rezonatora, u principu su njemu bili čisti gubici. I on je posvetio jako puno vremena u Colorado Springsu, što se vidi u Colorado Springs bilješkama iz Colorado Springsa, koje je on radio vrlo detaljno i vrlo pedantno. Znači, on se jako puno napora uložio da se bori protiv toga i da bi zapravo spriječio bilo kakvo pražnjenje. Tako da, ovo sve što se danas radi više manje tako, eto, show koji ničemu zapravo ne služi. Ipak ničemu služi. Svaka reklama je dobra reklama. Točno. Nastavit ćemo dalje s tim metodama i mogućnostima bežičnog prenosa energije, ali prije toga da poslušamo što ima za reći jedan od najuglednijih nastavljača svjetskih Teslinih istraživanja bežične energije. On se zove Gary Peterson. Jer negdje ispod površine među entuzijastima rad na razvoju bežičnog sustava distribucije električne energije nije nikad prestao. Pitanje je dokle je stigao. Tesla developed this system for wireless transmission, and this was back in the 1890s or early 1890s. He just got started with it. It was shortly after he had finalized the AC power system, and that had been installed at a number of locations around the country.
So he shifted his attention to higher frequency alternating currents, and that resulted in this system that we are talking about now, which is the Tesla wireless system. It's also been called the world system. The basic idea was that it was possible to transmit electrical energy uh, by conduction, and this was actually had to do with current, electrical current flowing through the earth between the transmitter and the receiver. This was a little bit different from radio systems that use electromagnetic radiation propagating through space. We know that the system works. It has been reproduced many times by a number of different experimenters. So we know that if you take a Tesla coil transmitter and you set a Tesla coil receiver at some distance away from it, and both the transmitter and the receiver being connected to the earth, that electrical energy can in fact be transmitted from the transmitter to the receiver by means of the Tesla wireless system. As I said, the big question is, with sufficient power, is it possible to get that energy all the way to the opposite side of the earth and then back, have it reflected back, which is the Earth resonance principle that Tesla spoke of. The fact is that anybody who invests the effort into building the apparatus, which is not at all complicated, can demonstrate this for themselves. Most of the demonstrations that are popularly available or are available to the public and have been spoken about in the media tend to be indoor tabletop type demonstrations. An example is Konstantin Meil in Germany, who has done these tabletop demonstrations. They tend to be, they are not a perfect Tesla wireless system. They don't represent the Tesla wireless system accurately because they are not, the systems are not grounded. For it to be a true Tesla wireless system, the transmitter has to be grounded, and the receiver has to be placed at a distance, and the receiver also has to have a separate ground. But the fact is that if you take a Tesla coil transmitter and a Tesla coil receiver, both having independent grounds, it's easy to demonstrate the wireless transmission of electrical energy between the transmitter and the receiver. And the distance, there have been people a few years ago, I'm talking about 20 years ago or so, there were a group of people that Tesla coil builders that decided, well, we're going to take a look and see how far away we can get between the transmitter and the receiver. Some of these folks, one fellow is DC Cox, who was a Tesla coil builder who has passed away a little while back. Richard Quick was another fellow who did demonstrations of this sort. Eric Dollard is another fellow who had Tesla coil transmitters and receivers built for him, and he placed those into operation. All of these people discovered that it is possible to have a distance separation of a mile or more between the transmitter and the receiver, and actually be able to detect the transmitted energy. None of these people were ever published in scientific peer-reviewed journals. That situation is starting to change more recently. There is a fellow out in California, Greg Lee and Mike Keenan. They are Tesla coil builders that are working on prototypes for a large Tesla coil facility to be set up in Utah called the Nevada Lightning Laboratory. Lay and Keenan have demonstrated the wireless transmission of electrical energy over relatively short distances, but greater than what are called mid-range distances.
where they have been able to light banks of light bulbs at a fairly high efficiency over distances of 12 meters or so. This group, Ley and Keenan, have published in recent IEEE journal. It was actually in 2008 in Canada on wireless power transmission. That publication constitutes the very first rigorous analysis of the Tesla wireless system and its actual application to the transmission of power. The title of the Ley-Keenan paper is Efficient Wireless Transmission of Power Using Resonators with Coupled Electric Fields. And their work was based on the Tesla patents from around 1900 on wireless transmission, his system for wireless transmission. And in those patents, it explicitly states that the Earth is used as an electrical conductor, and the Ley-Keenan paper does take advantage of that same configuration whereby both the transmitter and the receiver are grounded. Tesla had much of his work was directed towards designing and constructing these high power electrical switches. He called them circuit controllers, and they were simply designed for making and breaking an electrical circuit. As a matter of fact, he called them brakes. Up until this very day, in fact, the power handling capability of electrical switches is of solid state switches is now just approaching the power handling capabilities of these mechanical brakes, these mechanical circuit controllers designed by Tesla. The future of the future application of the Tesla wireless system is really dependent on the development of solid state switches that can perform the same functions at the same power levels as the original mechanical brakes designed by Tesla. Nastavimo nakon Garyja sad naš hod kroz razne metode i modele mogućih prenosa bežične energije. Do sada smo se bavili predstavljanjem modela vezanih uz jedan električni vodič, vezanih uz tlo i ionosferu, vezanih uz električnu rezonanciju Zemlje. Ono što je sad na redu je rezonantni prijenos električne energije površinskim valom. Što bi to bilo, što se krije za tih, za lajke tehnološke kriptičnih naziva? Ovako, u radiofrekvencijskom inženjeringu je danas široko poznat postojanje površinskog vala. U ovom slučaju radi se o Nortovom površinskom valu i u tom slučaju od predajne stanice takav elektromagnetni val se širi radijalno, odnosno gubici se povećavaju sa kvadratom udaljenosti. Odnosno, apsolutno nije pogodan je za prijenos signala, ali apsolutno nije pogodan za prijenos energije jer su gubici ogromni. Dugo se špekuliralo da postojanje takozvanog Zenekovog površinskog vala koji se ponaša bitno drugačije. Naime, u tom slučaju između predajne i prijemne stanice teče opet vrlo snažan protok, imamo električne energije kroz tlo, a površinski val koji se stvara, odnosno elektromagnetni val, putuje uz površinu Zemlje, ali striktno, snažno je spregnut i putuje striktno iznad tijeka električne struje, odnosno nema nikakvog rasapa. Događa se da postoji elektromagnetni val koji ide praktički u ravnoj pravocrtnoj liniji od predajne do prijemne stanice. Pri tome su gubici iznimno mali i naprosto se radi o nekakvom trećem sustavu koje je Tesla pokušavao ostvariti. I opet napominjem, to je jedan od dijelova njegovog sustava u Wardenclyffe.
Je li uspješnih replika tog sustava i metode bilo i u suvremeno doba? Pa u suvremeno doba najviše na tom području je napravio tim oko Garyja Petersona. Gary je u tom slučaju već duži niz godina se bavi istraživanjem toga. Okupio je jedan solidni tim inženjera iz nekoliko područja. Više manje oni povremeno objavljuju se znanstveni radovi. Međutim, ostatak se radi pri prilično niskom budžetu, tako da istraživanje idu razmjerno sporo. Ono što za sad indiciraju takva istraživanja je upravo to da Zenekov površinski val stvarno postoji i da je moguće, barem teoretski za sada, prenijeti nekakve količine električne energije uz minimalne gubitke korištenjem takvog načina. Znači nekakvog trećeg načina prijenosa bežične električne energije na veće udaljenosti. Radi li se tu o metodi koju je također Nikola Tesla inkorporirao u svom tornju u Wardenclyffu ili mu je recimo neki od ovih elemenata su možda još tada bili nepoznati? Ne, pretpostavlja se da je Tesla znao za postojanje Zenekovog vala. Ono što je zanimljivo da je razmjerno malo Teslinih radova na tu temu objavljeno. Nešto, znači radova postoji i nešto povučenih patenata koje je iz arhiva izvukao inženjer Leland Anderson. I masu toga je Gary objavio, znači u svojoj izdavačkoj kući. Pa je tako moguće recimo čitati, odnosno pronaći izravno Teslinim riječima rečeno što je htio točno napraviti, što je radio u kojoj fazi. Naime, to se događalo u pripremama za suđenje sa Marconijem, gdje su njegovi odvjetnici brifirali, znači što bi mogla biti pitanja i odgovori na suđenju. Tako da postoje zapisnici sa tih priprema gdje Tesla vrlo eksplicitno i vrlo detaljno objašnjava svoje sustave. Tako da danas znamo recimo da je eksperimentirao sa nekakvim sustavima znači za slanje znači električne energije bežičnim putem ionosfere. Za to je na kraju krajeva dobio i patente. Evo, danas se eksperimenti nastavljaju, ali kažem. Postoji jedan tajanstveni uređaj koji se često puta krivo i prevodi, ponekad se možda i krivo razumije. Magnifying transmitter, odnosno mogli bi se prevesti kao pojačalo odašiljač. Čini se da je to dosta bitan tehnološki element razmišljanja vezanih uz bežičnu energiju koji danas privlači interes dosta istraživača. Zbog čega je to bitan uređaj i jesu li napravljene u suvremeno vrijeme njegove uspješne verzije? Ovako, Teslino pojačalo odašiljač je vrlo vjerojatno nastavak njegovih istraživanja iz 1890-ih na području znači, prenosa električne energije jednom žicom. Znači, gdje je on morao primijeniti tehnologije, znači pristup konverzije reaktivne komponente, znači tog transfera u nekakvu oblik električne energije koja je upotrebljiv za nekakve industrijske uređaje. On je u tom slučaju koristio prvenstveno znači reaktivnu komponentu i pri tome je ustanovio da je moguće koristiti kompletno odvojenu zavojnicu, što je on nazvao extra coil, odnosno ekstra zavojnica. Danas se to naziva i Teslina zavojnica. I to je bio zapravo njegov drugi najveći izum poslije pronalaska znači, Teslinog transformatora. U tom slučaju znači, koristi se samo jedan snažno spregnuti električni oscilator. Znači, apsolutno nema veze sa nekakvim njegovim tim Teslinim transformatorima. I postoji odvojena kompletna zavojnica koja nije ni na kakav način spregnuta sa tim oscilatorom, znači ni magnetnim ni električnim poljem. Gdje se znači, to je u principu, evo, braća Corum su radila jako puno radova istraživanja na tom polju. Tu se radi znači o rezonatoru sporog vala i tu znači je Tesla bio u mogućnosti akumulirati vrlo velike količine energije. Znači isključivo u reaktivnom obliku. Tako da je onda mogao tu energiju po želji naprosto eto opet slati u zemlju, odnosno upumpavati u zemlju. Pri tome valja napomenuti da se dosta mistificira ta tema Teslinog pojačala odašiljača. Međutim, od 1980-ih na ovamo, eto, braća Corum su objavili znanstvene radove, znači kompletno nekakve bilješke za inženjere, kako se to može konstruirati. Napravljeno je puno replika već, znači na manjoj i na većoj skali. I tu je recimo
Richard Byland, recimo, Richard Hull, isto su napravili jako puno, dr. De Quiroz, znači sa univerziteta u Rio de Janeiru. Znači, tu apsolutno nema ničeg magičnog. To je naprosto ono vrlo napredni, recimo, radiofrekvencijski inženjering. Tu možda treba napomenuti da je najveći problem, recimo, nekakvom širem poimanju tih tehnologija danas to što se danas na univerzitetima razdvajaju dva smjera. Znači, jedan je smjer elektroenergetike gdje se prvenstveno studenti bave znači, prijenosom električne energije niskim frekvencijama. Da pojednostavim 50 Hz, 60 Hz kako i mi imamo, znači u normalnoj nekakvoj električnoj mreži. S druge strane, ono što je Tesla radio je kombinirao elektroenergetiku i radiofrekvencijski inženjering. Jer njegove tehnologije moraju znači, imati nekakvu sinergiju oba ta pristupa znači, inženjeringu. Danas, nažalost, se radiofrekvencijskom inženjeringu takve tehnologije ne objašnjavaju. Znači, efekti su poznati. Znači, nema tu ničeg mističnog, ali naprosto jako malo timova radi na tome da bi objedinilo ta dva smjera u inženjeringu. Popričamo još malo o tom slavnom tornju u Wardenclyffe, s obzirom da je to bila doista neobična građevina iza kojeg danas nije ništa ostalo. Odnosno, ponešto možda je malo jest. Već ste opisivali što je on time htio. To je bila dosta skupa i ambiciozna građevina i za današnje vrijeme čak, a i za ondašnje pogotovo, koja je imala između ostalog vrlo puno toga pod zemljom. Što je sve bilo oku nevidljivo, kad gledamo one slike uvijek vidimo tu gljivu iznad zemlje, što je sve bilo pod zemljom i čemu je to služilo? I nalazili se možda i ostaci toga i danas na tom mjestu ponegdje, jer ovo iznad zemlje je nestalo sistematično, ali ovo ispod zemlje možda još uvijek tamo. Pa ovako, ovo ispod zemlje, znači tamo još uvijek postoji. Opet, inženjer Leland Anderson je uspio znači, naći i bilješke o tome u određenom broju tih neobjavljenih Teslinih radova, odnosno neprijavljenih patenata, a i u zadnjih nekoliko godina bilo je nekoliko tamo istraživača koji su išli pogledati, znači provjeriti što se tamo nalazi i tu je točno da se ispod, znači to je bio najskuplji dio cijele konstrukcije koji je vjerojatno cijeli projekt i bacio na koljena. To je znači bilo ekstremno snažno uzemljenje. Pošto je Tesla slao 95% energije kroz tlo, njemu je bilo užasno bitno da znači, je dobro, ajmo pojednostaviti, prikopčan na zemlju. Stoga je on, znači, napravljeno je uzemljenje koje je duboko 36 metara otprilike i to je, znači, dosta velike. Kao naopaki kišobran bi se mogao. Pa izgleda kao kišobran naopako, s time da treba napomenuti da je to toliko veliko, znači da vi u sredini tih 36 metara te cijevi imate spiralno stubište. Znači, u svom slučaju bilo je dovoljno da dole mogu doći radnici koji su onda dalje postavili opet 30-metarske velike željezne cijevi koji su išli natrag prema površini. Pa ste tako dobili nekakav oblik obrnutog kišobrana. To uzemljenje dan danas postoji. Tako da teoretski kad bi neko izgradio gore stanicu, vjerojatno bi cijela stvar i profunkcionirala. Danas se dosta po medijima spominje bežični prenos energije kojeg smo spomenuli na početku emisije. Riječ je o, uglavnom, da pojednostavimo, punjačima za mobitele koji funkcioniraju na udaljenosti od tek možda pola metra ili nešto. Svi istraživači koji se bave pokušajima rekonstruiranja bežičnog prenosa energije spominju da od 5, 6, 10, 12 metara, što također nije impozantno, ali tu se događaju pravi učinci, pa onda idemo prema kilometrima. U kojoj mjeri danas, dok se danas smatra bežični prenos energije nečim nemogućim, nekim nedosanjanim Teslinim snom i slično, vi ste ovdje spomenuli niz inženjera, s jednim smo i porazgovarali. Oni su također objavljivali i svoje radove po časopisima. Bilo je beskonačno, zapravo deseci, da tako kažemo, uspješnih repliciranja, iz čega slijedi da se ne radi ni o čemu što je ostalo nekako skriveno u prošlosti i zapravo izgleda da bi se to danas uspješno moglo sa relativnom lakoćom, rekao bih, konstruirati. Koliko danas, po vašoj procjeni, postoji na svijetu dobrih i uspješnih replika svih ovih modela o kojima smo pričali? Koliko stručnjaka se njima bavi? Stoji li iza njih samo entuzijasti koji, eto, slažu takve uređaje pa ništa od iza toga ne ostane osim par bilješki ili priča, ili se tu nalazi i ono što se obično zove tvrdo provjerljiva znanost koja se objavlja u znanstvenim radovima? Jer zanimljivo je da sve to o čemu danas pričamo se danas smatra zapravo nepostojećim, što je u potpunoj suprotnosti sa svim onim o čemu smo danas pričali.
Pa ovako, iz mojih tijekom godina, recimo u mojim komunikacijama sa inženjerima recimo koji se bave radiofrekvencijskim inženjeringom, mene je jako začudilo da masa njih nije nikad čula za neke od ovih sistema, odnosno omalovažavaju takve sisteme do trenutka dok ne dobiju konkretne činjenice, onda obično promijene mišljenje. Mislim da je to jedan veliki problem u tome što se događa jedna mistifikacija Teslinog nekakvog lika i dijela. I onda dolazi do toga da se stvara nekakav kult ličnosti u kojem se zapravo ne barata apsolutno nikakvim činjenicama. Ono što se događa je to da mediji pridaju neprimjereno mnogo pažnje takvim nekakvim senzacionalističkim izjavama i nastupima i onda se naprosto dogodi to da eto, prosječni nekakav inženjer kad uopće čuje za to, odmah to povezuje sa nekakvim stvarima koje su ovak recimo više bajka. To su ljudi koje često puta, primijetio sam u razgovoru, nazivate teslijanci. Znači, oni ljudi koji vole samo ideje, vole možda i neki kult i mistifikaciju ličnosti, međutim nisu po svojoj profesiji inženjeri, niti zapravo razumiju uopće ove uređaje. A oni se sami nazivaju teslijancima, ja ih ne nazivam nikako. Oni, eto, mislim, lijepo je to što oni žele eto, održati nekakvu uspomenu na Teslu. Međutim, problem je upravo u tome što ne barataju s činjenicama i što često nekakve glasine navode kao nekakve tvrde činjenice. S druge strane, imate određene grupe, recimo nekakvih, ja bih to nazvao samo prozvanih skeptika, koji si eto nalaze za shodno napadati bilo koga koji ima nekakve veze sa istraživanjem bežičnog prenosa električne energije na Teslin način, upravo zato što koriste argumente da takva istraživanja nisu znanstvena, zbog toga što također ne barataju s nikakvim činjenicama, nego se oslanjaju na to što eto ti nekakve grupacije eto, koje se nazivaju teslijancima propagiraju, što im se daje znači, veliki medijski prostor. Ono što je bitno napomenuti je da je stvarno izdan veći broj znanstvenih radova, znači peer review radova. Izdan je veći broj radova recimo u međunarodnoj ovoj udruzi inženjera elektrotehnike i elektronike. Znači to su sve stvari koje su provjerene i koje su ono čista tvrda znanost, što bi se eto reklo. Je li moguće negdje ovdje naći i dio istine u onom što se obično spominje kod naprednih tehnologija? Naime, svi pričaju o ratu struja između Edisona i Tesle. Međutim, čini se da su bila dva rata struja. Nikola Tesla je vrlo brzo nakon svojih prvih proboja napravio sustav kojeg je već izumio, vrlo brzo poslao u muzeji. To je taj novi rat struje u kojem je naravno izgubio bitku i to je već dio filmova. Može li se pričati o ikakvoj vrsti supresija tehnologije koje bi zamijenile današnji uhodan, inertan, možda i neefikasan i skupi sustav? Pa ovako, stvarno se radi... Jer u ovoj prethodnoj verziji se zapravo svodi na dvije neinformirane grupe koje se međusobno svađaju kao u vlastitom vakuumu, a svi koji su izvan toga zapravo ni ne razumiju o čemu se radi, niti ih zanima. Pa, niko izvan toga ne može razumjeti zato što, opet kažem, jako se malo u medijima pridaje pažnju nekakvim ozbiljnim istraživanjima, jako se guraju te nekakve senzacionalistički natpisi, što naravno većinu nekakvih znanstvenika, naprosto inženjera odbija od cijele teme. No, postoji li i nekakva, kako se to obično malo zamišlja da postoje, što doista i postoje, samo pitanje da li funkcioniraju tako simplificistički, tako jednostavno nekakvi centri moći kojima tehnologije koje bi omogućile puno na neki način veću energetsku slobodu ljudima i svijetu da ipak budu pod nekom vrsti supresije. Mislim da je to vezano uz taj drugi rat struja. Naime, prvi rat struja je bio to onaj poznati, znači je istosmjerna izmjenična struja Edison Tesla. Drugi rat struja je bio par godina kasnije, to je bio Tesla protiv Tesla. Odnosno, on je otkrio bolje načine za prijenos električne energije. Međutim, do tog trenutka, znači to je već prošlo nekakvih 7-8 godina, uložene su milijarde dolara u ugradnju infrastrukture za izmjeničnu struju. Prema tome, nikome nije bilo u interesu de facto bacati nekompatibilnu opremu i ulagati u kompletnu novu infrastrukturu. Danas je recimo, postoje, ja sam recimo gledao izjave, bilo je zanimljivo čuti Ruskog ministarstva za energetiku, koje je to... Nakon demonstracije. Nakon demonstracije, znači potvrđeno tog prijenosa jednom žicom, gdje oni kažu ba to je zanimljivo, makar je recimo taj sustav
daleko znači, efikasnije od modernih elektrodistribucijskih sustava kod kojih vi imate u prosjeku nekakvih 15 do 30% gubitaka. U ovom slučaju su gubici manji od nekakva 2-3%. Prema tome daleko je efikasniji. S druge strane na zapadu imate i sad to što se dosta gura, taj internet stvari u nekakve ime uštede energetske i ne znam čega. No, ovi bi bili sistemi koji bi bili daleko efikasniji u tom pogledu, znači uštede energije. Problem je naprosto u tome što danas u svijetu, ako izračunate kompletnu infrastrukturu koja koristi izmjeničnu struju i koja nije kompatibilna sa rezonantnim prenosom, tu se vrte znači deseci trilijuna dolara. Kako je recimo ovaj ruski predstavnik Ministarstva energetike komentirao ove vrlo uspješne demonstracije koje su naravno prikazale daleko efikasniju tehnologiju nego ono koja se koristi? On je u principu rekao da je to zanimljivo, ali da tu zapravo oni, ajmo ovako reći, de facto je priznao da oni zapravo ne znaju što bi s tim. I tu se opet vraćamo na to pitanje koliko je već investicija tijekom zadnjih nekakvih 120 godina uopće uloženo u izmjenične sustave. Prema tome, možda je slična priča na nekoj razini kao s nekakvim alternativnim izvorima energije koje ugrožavaju sadašnje nekakve primat. Ali pričamo o pravim alternativnim izvorima energije. Govorimo recimo o nekakvim izvorima energije kao obično ljudi nazivaju free energy ili tako nešto, gdje se opet spominje često Teslino ime, makar jako malo veze ima s tim. To je nekakav, ja bih rekao, zaštitni znak. Da, nalijepilo se sustavom asocijacije. Nalijepilo se, ali tu se opet vraćamo znači, na to da se s time radi nekakav šum i radi se zapravo jedna medvjeđa usluga cijelom tom radu Tesla, jer opet to onda je prosječni inženjer je onda odbijeno uopće cijelom temom. Tako da zapravo mislim da bi se trebalo svakako dati više posvetiti pažnje onome što je Tesla realno radio i naprosto da se posveti više pažnje tome što je već objavljeno na tom području u zadnjih nekakvih pogotovo 30 godina. Znači i znači na području tog bežičnog prijenosa električne energije i na području prijenosa električne energije putem jednog vodiča. Gospodine Rudomino, hvala vam na ovom vrlo iscrpnom i detaljnom i tehnološkom lajku, možda i nerazumljivom, ali onom kog će zanimati sigurno razumljivom pregledu bežičnih prenosa energije i načina kako se to danas radi i do neke sljedeće prilike. Hvala vama. Evo, kao što se pokazalo puno puta do sad, ono što je opće poznato na površini i ono na čemu se istovremeno radi na mnogim mjestima mogu biti dvije bitno različite stvari. Možda se može zaključiti da će sustav uvijek dopustiti male pomake koje ne mijenjaju paradigmu, dok će veliki inertan kakav jest pružiti otpor tehnologijama koje doista imaju potencijala iz temelja promijeniti stvari. Jedna od takvih tehnologija jest bežični prenos energije, a da se svijet zapravo i nije puno promijenio od Teslinog vremena, svjedoči činjenica da i danas, više od 100 godina od gradnje torna u Wardenclyffu, bežični prenos energije ostaje tek rijetko spominjano obećanje za neku daleku i nedohvatljivu budućnost. Ali tko zna, možda je svijet jednog dana iznenadi i samog sebe. Laku noć.